हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु अंगनवाड़ी कर्मी पई बहुत बड़ खुशी खबर आसी जाई अछि। आसंतु आलोचना करबा। देखंतु दरमा को नहीं मध्य खुशी खबर होछि ता सहित आलोचना करबा। आपनकर आगरो देखंतु रजिस्टर मेंटेन करथिले सेथिरो देखंतु आपन पई जाकी आउ रजिस्टर मेंटेन करने को पड़ो ना से नहीं ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी ता सहित दरमा को नहीं ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी। संपूर्ण आपने जानवा पाइबे ये भिडियो में रखु। अंगनवाड़ी कर्मी देखो 12,000 टंका लेखाए दरमा पाइ। अंगनवाड़ी हेल्पर देखो 8,000 टंका दरमा होगा जाऊँगा। सहित देखो आशा कर्मी CRP MBK सरकार ता सहित EC मेंबर आप देखते EC मेंबर निजर हक पाइबा देखो राजरास्ता को एवं निजर दाबी जनवाई आपंकर आंदोलन आरंभ कर सारी। CRP MBK निजर हक देखो सरकार को देखो निजर दाबी जन आसुंच। बर्तमान देखिपे आपंकर गोटे लेटर जहाँकि दरमा वृद्धि को नहीं अंगनवाड़ी दरमा एवं अंगनवाड़ी हेल्पर दरमा वृद्धि को नहीं देखो ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी। किंतु केबे ठारू देखो वर्धित टंका आपण खातार पाइबे अगस्ट मासर पाइबे ना आउर विलंब हेब से नहीं देखो सन्देह रही अंगनवाड़ी कर्मी। ऑफिशियल लेटर तो हो गला किंतु क्यों मास दरमा मिल प्रकृत में से नहीं देखो सन्देह रही। समस्ते आशावादी जो 12,000 टंका लेखाएं मिल अंगनवाड़ी कर्मी एवं अंगनवाड़ी हेल्पर जो 8,000 टंका लेखाएं मिल से नहीं देखो समस्ते आशावादी रही जहाँकि अगस्ट मासर निश्चय आसीज बोली से नहीं संपूर्ण आलोचना करवा। सहित देखूँ गोटे लेटर आप देखिपे जहाँकि ए देखु मोबाइल बा ऑनलाइन माध्यम आप देखो अपडेट देवे सरकार को। आगर देखो रजिस्टर मेंटेन करी आप निजर डाटा जहाँकि रखुले वर्तमान सेपरी आउ करेंगे ना मोबाइल द्वारा बा ऑनलाइन माध्यम देखो आप जहाँकि निजर अपडेट सरकार को देवे। ए नहीं देखो ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छे आपंकर दिल्ली गवर्नमेंट तरफ किंतु बहुत शीघ्र ओडिशार ताहा लागू होवार संभावना देखा मिलुअछि। जदि ताहा लागू हो निहाती भाव समस्त काम करने देखो बहुत इजी हो कहीं बर्तमान ऑनलाइन जुग डिजिटल इंडिया रे देखो डिजिटल से काम करने सहज हेब से नहीं समस्त अपेक्षा रही। दिल्ली सरकार देखो अंगनवाड़ी कर्मी देखो मोबाइल जरिया ऑनलाइन माध्यम डाटा देखो अपलोड करने देखो गोटे ऑफिशियल लेटर कर सारी। ओडिशार गवर्नमेंट यथाशीघ्र से नहीं किसी काम आरंभ करने कहीं डिजिटल इंडिया रे देखो समस्ते ऑनलाइन माध्यम काम करने को पसंद करें एवं काम सहज होता है। से समस्त आशावादी अंगनवाड़ी कर्मी जो रजिस्टर मेंटेन करते से देखो वंचित हेबे वर्तमान ऑनलाइन जुगे ऑनलाइन माध्यम कार्य करेंगे। अगस्ट 1 रु देखो खुशी खबर आपणकर दिल्ली गवर्नमेंट जहाँकि आगर जो अंगनवाड़ी कर्मी रजिस्टर मेंटेन करते अगस्ट 1 ठारू देखो ऑनलाइन माध्यम निजर डाटा अपलोड करेंगे बा ऑनलाइन मोबाइल जरिया देखो निजर अपडेट सरकार को जनइबे। निहाती भाव में स्वागत योग्य पदक्षेप देखो आगर जो फिजिकल भाव में रजिस्टर मेंटेन करते से देखो आप वंचित हेबे। वर्तमान ऑनलाइन माध्यम देखो अंगनवाड़ी कर्मी निजर डाटा अपलोड बा मेंटेन्स करेंगे। आशा कर निश्चय समस्त बहुत जल्दी खुशी खबर आसब। ता सहित अंगनवाड़ी कर्मी जहाँकि खुशी खबर बहुत शीघ्र आसवाक जाऊँच ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी। बीजेपी तार मैनिफेस्टो जहाँ घोषणा करथिला से अनुसार देखो दरमा वृद्धि को नहीं अंगनवाड़ी कर्मी दरमा वृद्धि को नहीं देखो आपंकर 12,000 टंका लेखाएं मिलवाई देखो ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी एवं अंगनवाड़ी हेल्पर दरमा वृद्धि को नहीं देखो 8,000 टंका लेखाएं मिलवाई देखो ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी। प्रकृत में जो ऑफिशियल लेटर हो सारी अच्छी यह आगामी मास जाके अगस्ट प्रथम सप्ताह लागू हेब कि से नहीं देखो समस्ते आशावादी हो रही। समस्त अंगनवाड़ी कर्मी ता सहित अंगनवाड़ी हेल्पर समस्ते आगामी अगस्ट प्रथम सप्ताह देखो वृद्धि टंका मिल समस्ते आशावादी हो रही। प्रकृत में
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ହିଁ ଯାହାକି ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲେଟର୍ ହୋଇସାରିଅଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଦେଖନ୍ତୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଲାଗୁ ହେବ ସେ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦରମା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 9ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିଖିଲ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲେଟର୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରଦାମକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ତାଙ୍କର ରହିଅଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଖୁସି ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲେଟର୍ ହୋଇସାରିଅଛି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର୍ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ ନକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅପଡ଼େଟ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଡବଲ ଖୁସି ଆସିଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲେଟର୍ ହୋଇସାରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶାକର୍ମୀ CRP MBK ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ଯେଉଁ ବିଜେପି ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଘୋଷଣା କରିଛି ତାହା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ CRP MBK ଭାବରେ ତା ସହିତ EC ମେମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାଥୀ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତାହା କେତେ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ। ଏହି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ watching।